Let us pray. Lord, we thank you and we bless you and we glorify your name, Lord Jesus. Salamat sa kagabion o salamat sa panalangin o milagro. Lord Jesus, sa ring adlaw na tawhan ni Asher John, ikaw magapanalangin kanya, Lord Jesus. This is the new day, new night, new beginner of his journey. Ikaw magapanalangin kanya, Lord Jesus. Lord, I declare in Jeremiah 29:11, siyang kinabuhi, that you have a great plan, not to harm but to prosper, to give hope and a great future upon his life and his family. Ang mga kaigsunan niyo, Father God, in the mighty name of Jesus. O Lord, I declare, Lord Jesus, no sickness and disease will come in. Lord, no destruction will come in. But Lord, I declare the open the floodgates of heaven. Imong ibubo ang panalangin sa kinabuhi, Lord, ni Asher John. Lord Jesus, ikaw mag-uban kaniya, siyang journey, siyang kinabuhi. Ikaw magapanalangin kaniya, Lord Jesus. Materially, spiritually, Lord, financially, Lord Jesus, ikaw magapanalangin kaniya, Lord Jesus. O glaba, Lord, sa mga ginikanan, sa naggasto, naghanda nila, Lord Jesus, ikaw magapanalangin kanila, Father God. Lord Jesus, ikaw magabamuhat sa ilang kinabuhi. I declare sa imong pulong, Lord Jesus, diya sa Psalms, Lord, the Lord is our shepherd, I shall not want. Lord, ikaw ang Diyos, magbalantay sa iyang kinabuhi, busa walay makulang sa iyang kinabuhi, Lord Jesus. O glabaw sa tanan, Lord, ang iyang ginikanan, in the mighty name of Jesus, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo, ang tanan mingon, amin and amin. Ang tatag, happy birthday.